Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Good morning all of you. देखंतु सांग माने जीपुन बाबू कौन कर सकाळु सोई उठिके मु ताको एते मार्क करिनी चिकन तरकारी थिला टिफिन रे सी निजे बही आनिकी एठी बसिकी खाइबा ପାଇଁ लागि पड़िछि देखंतु आमर गैस सरी जाइथिला तेणु आमे आम कैंटीन को जाइथिलु सेठी खियापिया करि सारिकी हाँ पड़ जाइछि आमे सेठी खियापिया करि सारिकी पुणी टिके तरकारी टिफिन रे बही के नहीं आस्थिलु चिकन हेथिला तो सेटा सी देखिथिला ता टिफिन रे रखा अछि तेणु सी सोई उठिकी आसिकी ता टिफिन काढिकी खाइबा ପାଇଁ लागि पड़िछि खा 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 बस बापरे बाबा बापरे की नाचो बापरे बाप इस डांस करो टिके हाँ कोको मोई जाइछि हाँ तो सांग माने आमे नुआ सिलिंडर नहीं आसचु एबे कनेक्शन करदेबू रोसई बास आरंभ करूँ जीपुन बाबू भोक संभाली पारना तेणु से खाली तरकारीटा नहीं खाइबा ପାଇଁ लागि जाइछि ठीक अछि सांग माने आसंतु सिलिंडर कनेक्शन करदबा गैस नहीं सरी जाइथिला आसला पर अच्छे छन की होची जीपुन पे वर्तमान टिके खाइबा टिफिन रेडी करदबा नहले सी भोकरे तार मुश्किल हो गलानी काली तार खाइबा पीवा ठीक नहीं गला बेटा कौन खाइबो ता काम देखंतु मो जोता को छेंडे के और रखी देछि गला पुआ पाई टिके सिमेई करदबा गला बेटा तुम क्षीर पकेट आन क्षीर पकेट आण तुम फ्रिज रु आण फ्रिज टा खोल मामा बाहर कर दे लगा 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 हाँ सिमेटा भाजी गला टिके क्षीर पके दबा ए छुआ कबाट लगाने टिके खोला थाउ ना खोल बहुत गरम लगुच खोल खोलो 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 टिके थाउ लगा थाउ ताला पानी गरम हो गला जीपुन बाबू वर्तमान गाधेबे गाधे सारिकी खाइदेबे ग्लास देखा ग्लास तो देखा सीधा कर
सीधा କରିକି ଧର। ହଁ ଧର। ହଁ ସେଟା ପାପାଙ୍କର ଗ୍ଲାସ୍ ଧର। ତୋରଟା ଅଛି ଏପଟେ। ନିଅ। ହଁ ରଖ ଏଇଟା ପାଣି ପିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି, ସେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଲରୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପାଣିକୁ, ସେ ପାଣି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ପାଣିଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ପାଣିଟା ଫୁଟେଇକି ଗାଧୋଇଥାଉ। ଧୁଆଧୁଇ ପାଇଁ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ନହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ପାଣି ଯେଉଁ ପଚୁଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇଁ କୁଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଟାଙ୍କିକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପାଣି ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ନା, ପାଣିକୁ ଗରମ କରି ଫୁଟେଇକି ଗାଧୋଇବା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମ ରୋଗ ଜୁଟିଯିବ, ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆଣି ଏଟା ସେଟା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାଟର ହିଟର ରଖିଛୁ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ଗାଧୋଇଥାଉ। ଆଉ ଏପଟେ ପାଣି ସେମିତି କେଉଁଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ସେମିତି ବାହାରେ ପାଣି ମିଳେନି। ଅଲରେଡ଼ି ଜୀବନର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପେଟ ପୂରେଇକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା ସିମେଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବାପା ବାଏ ବାଏ କହିବେ, ବାଏ ବାଏ ବାଏ।